नमस्कार दर्शक बंधु मु भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। आज आप सम्मुखें देखिपुर कौन लिखाई आपणकर हेबा कार्य हेउना कि किंबा विलंब होची। दर्शक बंधु एभलिया केस केते आपणकर थिबो जे आपणकर कौन काम हेउनी समय अनुसार हेउनी किंबा आपण जहाँ चाहूँगी जे ये कामटी मोर हेबो बोलिकी से कामटी आपणकर कौन हेउनी कहीं आपण 5 लोक को कही दउछंती जे मोर ए कामटी हबार अछि। हाँ एभलिया मध्ये होउची। तो एभलिया हबा पई तो सेथि पई केउ ग्रह केउ जगार थिले ए सब परेशानी आपन हेइथाय किंबा आपणकर कामटी हेबा पई जाउची समय लागुची किंतु शेष में आपन को कौन मीठा फलपद मिलूची। तो एसबू आपन कौन देखा पड़े आपंकर जन्मकुंडली देखूँ कौन देखिए आपंकर जन्मकुंडली देखूँ आपंकर जेकोसी लग्न हो कि आपंकर जेकोसी राशि हो। प्रथम आम देखा कौन ना लग्न को देखा मान लिंतु आपंकर जेकोसी अंक ये लिखाई मान लिंतु ये कौन आपंकर 7 अंक लिखाई अर्थात मान कौन आसला ना तुला लग्न कुंडली। हाँ यहाँ हूँ आपंकर कौन ना तुला लग्न ये प्रथम भाव ये हूँ कौन लग्न कुंडली। जदि लग्न कुंडली 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 तो जदि आपंकर लग्नर स्वामी क्या आम कहे कौन लग्नेश तो जदि सी जब आपंकर षष्ठ भाव ये हूँ आप अष्टम भाव कि आपंकर द्वादश भाव थे ये सब परेशानी आसी था माने संघर्ष जीवन जाकर आप कौन लगी था कि कौन काम होनी मान नियंतु ये आपंकर शनि बस कौटी बस आपंकर शनि जदि आपंकर कौन आपंकर अष्टम भाव में बसी मु कहि से भाया व्यक्ति को केबे भी हेले कहारी को आगुतरिया कहे ना कौन केबे तरिया आगुतरिया कहे ना जे मु इंट्रो देवाक जाऊँगी कि काम करने जाऊँगी। जदि एभली आपण क्या कहीदे ताहले से काम आपणकर कौन प्रथमतः आउ हम ना आपड़ जो भावुए जो मोर कामटा हवाक अच्छी आ से कम ये कौन हेल्डअप हो रही। तो से कौन शनिर काम हो कौन ना विलंबित करवा आ राहुर काम कौन कौन ना प्रथम हूँ से सब जिनस को कौन बाधा सृष्टि करवा किंतु हम निश्चित शनि कौन करे डिले कर किंतु राहु कौन कर दिए ना भांगी दिए। मान नियंतु ये आपंकर लग्नर स्वामी बसला कौन ये ना ये कौन किए 7 स्वामी किए ग्रह स्वामी किए शुक्र शुक्र जदि आपंकर बसला ये कौन आसला कौन नीच अवस्था बसला अर्थात कौन सी जेकोसी ग्रह जदि आपंकर लग्नर स्वामी हो कि आपंकर कौन लग्नेश हो जदि से भल डिग्री थी अंशर थी जदि 0 ରୁ 1 कि 2 भितर थी कि 29 ରୁ 30 डिग्री थी ताहले कौन होची ना लग्नर स्वामी कौन होची ना कमजोर अवस्था आसी कौन लग्नर स्वामी कौन ना कमजोर अवस्था जदि लग्नर स्वामी कि आपंकर कौन जे लग्नेश जदि आपंकर कमजोर अवस्था आसला ताहले ए परेशानी आपन को कौन होउथबो आपन को संघर्ष करिया पड़िबो। जदि एठी आपंकर शनि सिना बसीगला जदि एठी शुक्र ऊपर देखंतु एठी आपंकर रवि बसीला कि आपंकर कौन बसीला एठी आपंकर मंगल भी बोधि बसला ताले कौन बस कौन ये हूँ कौन लग्नर स्वामी उपर कौन आसला अलग जिनस जदि आपंकर 1 4 7 10 भाव जदि भी खाली थी ये कौन सी ग्रह आपंकर बसी ना कौन शुभ ग्रहर कि पाप ग्रहर जदि दृष्टि भी जदि आपंकर पड़ूना जन्म कुंडली ये 4टी भाव रहा 1 4 7 10 अर्थात 7 8 9 10 11 12 तो जदि आपंकर ये जो केन्द्र या आम कहे कौन ना केन्द्र भाव अर्थात कौन ना कौन 1 4 7 10 भाव ये भाव में जदि जेकोसी ग्रहर दृष्टि पड़ूना कि कौन ग्रह जदि ना माने कौन हो ए घर कौन होगा ना खाली होगा माने जदि घरटी आपंकर खाली होगा कौन ग्रह जदि से कौन लोक से रहूना कि किए देखा चाह करूना से घर थी लाभ कौन हम कि ना माने से घर कौन कि माने आपंकर शुभता ही आप पाइबे ना जमती कि ये हूँ सेमती जदि घरटी माने जो 4टी घर जदि आपंकर खाली रहीगला ताहले कौन अच्छी ना ए घर जदि कौन ग्रह बसुना ताहले कौन एभलिया परेशानी आपन को देखा पड़ो। प्रथमतः रहा कौन जदि शनि जदि आपंकर कौन ना आपंकर अष्टम भाव जदि बसुची कि आपंकर शनि जदि भी एक कुंडली सीना आपंकर शनि कारक ग्रह आसीज ये कुंडली शनि कारक ग्रह जदि आपंकर ये आपंकर मेष लग्न आसीज कर्कट लग्न आसो कि आपंकर सिंह लग्न आसो कि आपंकर धनु लग्न आसो कि आपंकर कौन बिछा लग्न आसो ताहले मु तो कहि कौन जदि आपंकर एठी शनिर दृष्टि पड़ुची ताहले कौन सी काम आपंकर समय अनुसार
ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏ କାମ ହବ ବୋଲିକି ତାହେଲେ ଏ କାମ ହବନି। ଆଉ ଯଦି ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଠି କ'ଣ କରିତେ ନା କୌଣସି କାମ ସିଏ ଆଉ କରେଇଦବନି। ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଶନିର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିଙ୍କର କେତେଟା ଦୃଷ୍ଟି 3, 7, 10ମ ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ କ'ଣ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ଲଗ୍ନେଶ ଉପରେ ଯଦି ପଡୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହଉଛି ନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା ବିଳମ୍ବ ହବ, କିନ୍ତୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣ ହରାଇ ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଡିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ସେ କାମରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ବିଚ୍ଛେଦ କରାଇବ। କ'ଣ ହଉଛି ନା ରାହୁର କେତେଟା ଦୃଷ୍ଟି ନା 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ନବମ ଦୃଷ୍ଟି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବସିଗଲା କୌଣସି ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ଲଗ୍ନ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ଲଗ୍ନ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ବିଚ୍ୟୁତ କରାଇବ। ତ ଯେକୌଣସି ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଲା, ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ନା ତ୍ରିକ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଯଦି ବସୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ପରିଶାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଦେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲଗ୍ନକୁ ବଳବାନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନର ଯଦି ଅଂଶ ବଳ ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ଯଦି 15, 14 ଡିଗ୍ରୀ, 12 ଡିଗ୍ରୀ, 13 ଡିଗ୍ରୀ କି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବଳବାନ। ଆଉ ଯଦି ଲଗ୍ନେଶ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାର ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ବି ଲଗ୍ନେଶ ଆପଣଙ୍କର ବଳବାନ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି କୁଣ୍ଡଳୀର ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ନ ଦେଖିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଲଗ୍ନ ଉପରେ କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଲଗ୍ନର ଉପରେ କିଛି ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି କି ଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ଗ୍ରହ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝୁ, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଅଧିକାଂଶରେ କ'ଣ ରବିକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଏଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି ତାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ପରିଶାନୀ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ହବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯଦି ହବ ଯଦି ବିଳମ୍ବିତ କରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେକୌଣସି ଘରର ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ 12ଟି ଭାବ ରହିଲା, ଏ 12ଟି ଭାବ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ତାପରେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଗ୍ରହ ପଡୁନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କି ଉପାୟ କରି କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ବଳବାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତାହାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।